बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ख्वाबों के बारे में जो कि हमें सोने के बाद आते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, सभी के साथ अक्सर ये वाकया पेश आता है कि जब हम लोग सो जाते हैं तब हम लोगों को बहुत से ख्वाब और तसव्वुरात आते हैं। आखिर इनके पीछे की वजह क्या है? क्या जो ख्वाब हम देखते हैं वो सच होते हैं? और इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है? और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है? ख्वाब के बारे में जो भी सवालात आपके जहन में आते रहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हम सभी ने कभी न कभी कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखा होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा ख्वाब आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी ख्वाब आते हैं। कुछ ख्वाब के मानी होते हैं और कुछ बेमानी ख्वाब भी इंसान को नजर आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, शैतानी ख्वाब। नंबर 2, तसव्वुराती ख्वाब। नंबर 3, मुबश्शिरात यानी कि सच्चे ख्वाब। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शैतानी ख्वाबों की, जो कि शैतान के जरिए हमें दिखाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शैतान हमें गुमराह करता है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि शैतान हमें कैसे भी गुमराह कर सकता है, चाहे हम जागे हुए हों या फिर नींद में हों। यहां तक कि शैतान अपनी शक्ल सूरत भी बदल सकता है। लेकिन बहुत ही आसानी से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये बात किस हद तक सही है। अगर ये ख्वाब शैतान की तरफ से भेजा गया है या इसमें गुमराही छुपी हुई है, तो यकीनन ये हमें बुराई की तरफ मुतवज्जे करेगा। इस हालत में हमें इस ख्वाब को ना तो किसी के साथ बयान करना चाहिए और ना ही ज्यादा इसकी गौर और फिक्र करनी चाहिए, और हमें अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब दोस्तों, कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो हमें किसी चीज को खोने का डर दिलाते हैं, और उस खौफ की बिना पर हम उस चीज की गौर फिक्र में अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हालांकि हकीकत तो ये है कि फ्यूचर का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। इन ख्वाबों के जरिए शैतान हमें गुमराह करना चाहता है। आखिर वो हमारे मुस्तकबिल को कैसे जान सकता है? और जब हम उस चीज को हकीकत मान लेते हैं, उस ख्वाब को बिल्कुल सच मान लेते हैं, तब इस तरह शैतान हमें गुमराह करके बहुत खुश होता है। इसलिए शैतानी ख्वाबों पे ज्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। अगला है तसव्वुरात। इस तरह के ख्वाब आने की वजह यह है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और हम दिन रात उसी चीज के बारे में ख्याल करते हैं, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाती है और हमें वो चीज ख्वाब में भी नजर आती है। जैसे कि अगर कोई इंसान किसी चीज को हासिल करना चाहे या किसी मकाम को पाना चाहे या अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहे, तो वो दिन और रात के ख्वाब और ख्यालों में रहती है, जिसकी वजह से ये तसव्वुरात आते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक भी ये बात कही गई है कि हर इंसान को ख्वाब आता है, और जब वो शख्स नींद से बेदार हो जाता है यानी कि जाग जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। बस उसे कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ उसे धुंधला सा, कुछ अक्स, कुछ तस्वीरें या कुछ बातें इंसान के जहन में रह जाती हैं, और इसके अलावा बाकी सब चीजें वो भूल जाता है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा तसव्वुर है, ये कोई हकीकत नहीं है। तीसरे हैं मुबश्शिरात, यानी कि वो ख्वाब जिनके जरिए अल्लाह अपने बंदों को बशारत देकर किसी खास मकसद की तरफ तवज्जो करता है। यह सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है, और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, क़यामत तक के लोगों को मुबश्शिरात के जरिए अल्लाह अपनी बात पहुंचाएगा। यानी कि नबुव्वत के बाद सिर्फ एक ही चीज बाकी रहने वाली है जिसके जरिए अल्लाह अपनी बात पहुंचाएगा, और वो है मुबश्शिरात। यानी कि जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म भी ख्वाब के जरिए ही मिला, और जब कुफारे मक्का काबे पर काबिज थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज का हुक्म भी ख्वाब के जरिए ही दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप एहराम की हालत में हैं और काबे का तवाफ कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे, नबियों के ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, उनके ख्वाब भी उन्हीं की तरह सच्चे होते हैं, और वो इसको अल्लाह का हुक्म समझकर उस पर अमल करते हैं। नबियों को कभी भी शैतानी तसव्वुरात नहीं आते। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत मिलने का हुक्म भी ख्वाब के जरिए ही दिया गया। इससे इस बात का पता चलता है कि ख्वाब के जरिए इंसानों को मुस्तकबिल की खबरें भी दी जा सकती हैं।
اسلام میں خواب کی تاریخ کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی صحابی جن کا نام عمر بن دوسی تھا، وہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کا ایک ساتھی بھی موجود تھا۔ ہجرت کے بعد آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے ان کا یہ ساتھی سخت بیمار ہو گیا۔ ان کی بیماری اتنی بڑھی کہ انہوں نے اس سے نجات پانی چاہی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس کی وجہ سے ان کا خون اس قدر بہا کہ ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک روز حضرت عمر بن دوسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں لیکن ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر بن دوسی نے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اس چیز کو بالکل ٹھیک نہیں کروں گا جو تم نے خود خراب کی ہے۔ حضرت عمر بن دوسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، اس نے اپنے ہاتھ کا جو بھی حال کیا اس کے لیے اسے معاف فرما۔ دوستو، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنا حال بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف تبھی ممکن ہے جب اللہ چاہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں سائنس میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستوں، سائنس کہتی ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کا شریر یعنی جسم اور دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اس کے دماغ کا ایک حصہ یعنی کہ جسے ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں وہ لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور جسم میں ہو رہے کاموں کو جاری رکھتا ہے، جیسے کہ سانس لینا، دل کی دھڑکن اور خون کا بہنا وغیرہ۔ پہلے سائنس کے مطابق یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر کسی انسان کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی زندہ لوگوں کو دفنا دیا گیا۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوئے کہ لوگ زندہ ہو گئے۔ تب سائنس کو یہ بات ماننی پڑی جب تک کسی انسان کا سب کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے اسے مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیند آدھی موت ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو وہ تقریباً مر چکا ہوتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے یعنی کہ جاگتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ دعا سکھائی کہ اللہ کے حکم سے جو مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندگی دیتا ہے، اور جب نیند سے جاگتا ہے تو یہ دعا سکھائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی لوٹا دی۔ دوستوں، نیند کے دوران انسان کی روح اپنا جسم چھوڑ کر آسمان کو سیر کرتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ بھلے ہی ہمارا جسم دنیا میں قید ہے لیکن ہماری روح آزاد ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، وہ مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر سکتی ہے، کسی کی مدد کر سکتی ہے۔ دوستوں، آخر ہم انسان ہیں، یہ سب ہمارے تصور سے باہر ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دوستوں اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک شیطانی خوابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل عادل وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بہت ہی آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔